ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଖେଳୁଥିଲ? କେମିତି ଖେଳୁଥିଲ? ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲ? ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଚାଲୁଥିଲ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲ, ନା କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଚାଲୁଥିଲ। ସେଇଟା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଭାଷା କହିବ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବ? ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ। ସେଇଟା ତ ସାହିତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲ। ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବ? ପରିକ୍ରମଣ ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଗତି କରୁଥିଲ। ଠିକ୍ କହିବ। କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଗତି କରୁଥିଲ। ସେଇପରି ଭାବେ ତମେ ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଛ ଆମର ଗତି କେତେ ପ୍ରକାର। ଏ ଗତି କେତେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତ ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ହେଲେ ପୃଥିବୀ ସୌରଜଗତ ପାଠରେ କେତେଟା ଗ୍ରହ ଅଛି? 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। 8ଟି ଗ୍ରହ ତମେ କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାସ କରୁଛ? ପୃଥିବୀ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ 8ଟା ଗ୍ରହର ଗତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି। ସେଇପରି ଭାବେ ଆମର ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଗତି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ଗତି। ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଆସ। ঠিকঠাক হলো? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଅଛି? ଆବର୍ତ୍ତନ ତମର ଏଠି ପଳେଇ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୁହ ପୃଥିବୀର କେତେଟା ଗତି ଅଛି? ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ ନା ଗତିଶୀଳ? ଯଦି ସେ ଗତିଶୀଳ ତାର ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହେଲେ ତାର କେତେଟା ଗତି ଥିବ କହିପାରିବ କି? ପୃଥିବୀର କେତେଟା ଗତି ଥିବ? 2ଟି ଗତି। 2ଟି ଗତି ହେଲେ କେତେଟା ଗତି ଅଛି? 2ଟି ଗତି ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ କହିପାରିବ କିଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପରିକ୍ରମଣ ଗତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଲି କହିଲ? କମଳାଟା ଦେଲି। ସେ କମଳାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ନା କାଠିଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସେ କାଠିଟା ଧରିକିରି ବୁଲ। ଆରେ ସେଟା ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? କାଠିଟା ବୁଲ ନା ସେ କମଳାଟା ବୁଲ। କାଠିଟା ବୁଲ କମଳାଟା ବୁଲ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କର। ବୁଲୁଛି କହି ଦିଅ। ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କମଳା ବୋଲ। କ'ଣ କମଳା ବୋଲ? କମଳାଟେ ଦେଖିକି ଏ ଯୋଉ ଭିତରେ ତ ଅଛି କାଠି ଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅକ୍ଷ? ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ। କେବଳ ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କାଲ୍ପନିକ ରୂପେ ଏଇଟା ଅକ୍ଷ ବୋଲି ମନେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହୁଏ କମଳାଟା ସେ କାଠିଟା କ'ଣ ହବ ତାର? ଅକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କାହାର? କୋଉ ଦଳ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି? ଆସ ତମ ଦଳରୁ ଜଣେ ଆସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଝିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେମିତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଏଇପରି ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତିକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଦୈନିକ ଗତି କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆନ୍ଧିକ ଗତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଏଇ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା 24 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ତମେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତାର ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଟୋଟାଲ ତମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି।
କହିବ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? କିଏ କହିପାରିବ? କିଏ କୁହ? ପୃଥିବୀ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷୀୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଲେଖିବା ଆସ ନିଜ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ପୃଥିବୀର ଦୁଇଟି ଗତି, ପୃଥିବୀ ଏକ ଗତିଶୀଳ, ଏହାର ଦୁଇଟି ଗତି ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଲେଖ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷୀୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି, ସେଟା ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ରସଗୋଲା ମିଳିଥିଲେ ନା? ରସଗୋଲା କଲେଣି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ପୃଥିବୀ ତମେ ଯାଅ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି? ଆସ। ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ କ'ଣ ଗତି କୁହାଯାଏ? ଲେଖ। ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତିକୁ ନିଜର ଖାତାରେ ଲେଖ ସବୁ। ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ଦିଗେଇ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତିକୁ ଆହ୍ନିକ ଗତି ଚେଚୁରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଟେ କରୁନୁ କି ପଢ଼ୁଛି ଟେ ଦେଖି ଯାଉଛି ଧରିଛ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ବା କିମ୍ବା ଯାଉନି ବା ଆଉ ଗତି ଦୈନିକ ଗତି ଗତି ରୂପେ ଦୈନିକ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଗତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି? ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଆସ ତ ସାର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗହଳି ଆଉ ସବୁ ରୁମମେଟ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏପଟେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 24 ଘଣ୍ଟା ନା 24 ଦିନ? 24 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ। ବୁଝିଲେ କି? ଆମ ସେ ଲେଖିବା ଖାତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଗତି ଅଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗତି? ପରିକ୍ରମଣ ଗତି। ତମ ଗ୍ରୁପରୁ 2 ଜଣ ଆସ। ପରିକ୍ରମଣ ଗ୍ରୁପରୁ 2 ଜଣ ଆସ। ଲାପଟପ୍ର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ? 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଜଣେ କ'ଣ ମଝିରେ କେବଳ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୁଅ ଆଉ ଜଣେ କଣ ନା ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲା ଧର କମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥର ଯଦି ଘୁରି ବୁଲେ ତାକୁ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗତି କୁହାହବ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାହବ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ତ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କରୁଛି ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି 365 ଦିନ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥ ମାନେ କଣ ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ସନ୍ ହେଲା ଏଇପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନୟନ କରିବ ଏଇଟା କଣ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥ କୁହାହବ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହ କୁହ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଖାତା ଲେଖ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ନଷ୍ଟ ଲିଭେଇବ ମତେ ଲିଭେଇବନି ଉପବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି କୁହାଯାଏ ଆପଣ କହିଲେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ কি কি দেবে কি কি দেবে ভক্তপ্রতি দেবো এই মানে ফার্স্ট হাফ রেখে 4 জনকে ছাড় দেবো কি রে আর সেকেন্ড হাফ রে কোন করবে মিটিংটা কোন আছে କହୁନି କାହିଁ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ଦେଇ ଦେଉନା ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଉନା ତାପରେ ବିକାଶ ଚିହ୍ନ ଦେବ चल रहा है भल रश्मि मैम अच्छा तो भल बास इंग्लिश वेरी गुड तुझे परिक्रमण करने का समय नहीं हां हो हमें बढ़िया देखिलो सेमे ताली मारो हल्दे मार दियो ओडे जोरे के सुबिला भले हल्दे मारो सुबिला एडी सुबिला अछि ना आगे पढछु कि हम तालटा मार है जोली आज हम कोन डिस्कशन करबा तुझे आवर्तन गति में करेक्ट डिस्कशन करबा आवर्तन गति सरले परिक्रमण गति रे डिस्कशन करबा मोते को पृथ्वीर केतोटी मेरु अछि केतोटी मेरु अछि दुईटी मेरु अछि कोन कोन केतोटी मेरु अछि मैडम डाकी बाहर बसन डाकी दे केतोटी मेरु
दक्षिण मेरु गोटे उत्तर मेरु आ गोटे दक्षिण मेरु ऊपरटा कोन उत्तर मेरु तळटा दक्षिण मेरु हेले पृथ्वी कोन करछि ना घुरुछि ना नाही केउ घुरुछि पश्चिमरु पूर्व जे जेतबे घुरुछि कोन होछि ना से तार कोन गोटे बेगर से घुरुछि ना नाही से जेतबे जो बेगर घुरुछि तार जो मेरु अछि मेरु अंचल तार केते रहउछि बेग ना सबले शून्य रहउछि केते रहउछि जदि मेरु अंचल शून्य रहउछि तार केउ अंचल सबले अधिक बेग रहि परिबो मझी रे रहइबो मझी माने कोन सेटा तार विषुव रेखा अर्थात कोन मेरु अंचल जेतेबेले बेगटा बढु मेरु अंचल जेतेबेले हम विषुव रेखा रहउछि बा सेतेबेले तार बेग कोन होउछि क्रमशः वृद्धि होउछि ताने वर्तमान मेरु अंचल शून्य रहउछि बेग हेले वर्तमान को विषुव रेखा केते रहइबो बेग जाल में कोन शून्य अधिक रहइबो किंतु केते रहइबो सेठी ना 1670 किलोमीटर रहइबो केते रहइबो घंटा प्रति 1670 किलोमीटर रहइबो हेले मु डाकिबी के मते लेखनी मु डाकिबी तापर कोन जति पृथ्वी एते बेगर घुरुछि आमे मते कोन हबा କଥା आमे मते बुलिया କଥା वर्तमान बुलुछंती ना स्थिर अछंती आ तमे मते पर कहबो जे ओए पाठ पढाइला पर तमे बुलुछ ना तमे स्थिर अछ एले पृथ्वी एते बेगर घुरुछि एले पृथ्वी एते बेगर घुरले मध्य हमो काहे जणा पडुनी तमको गोटे वीडियो देखि से वीडियो रे मते कहबो बुझिला राइट आगे अरे भाई रुक जाओ, क्यों घूम रहे हो? अरे रुक जाओ, नहीं घूम रहे। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी गलती है। क्या आपको पता है कि आप इस समय 1675 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं? इवन हर समय घूमते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। वैसे तो ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि अगर हम घूमते हैं तो हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारी जगह हर पल बदलती रहनी चाहिए, हमारे मकान भी यहाँ नहीं होते, इवन हर चीज घूमती। तो हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, जैसे हम सर्कल अर्थ को नहीं मानते। हमारे मुताबिक अर्थ फ्लैट है और हमें यही बताया गया है, इसलिए धरती कभी भी गोल नहीं हो सकती। दुनिया झूठ बोलती है, ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, ब्ला 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 ब्ला। वैसे जो अर्थ को गोल मानते हैं उनके लिए ये लाइन नहीं है। आपने ये जरूर गौर किया होगा कि झूले में बैठने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम भी झूले के साथ साथ घूम रहे हैं। और आप ये बात भी जानते होंगे कि पृथ्वी भी अपनी एक्सिस में घूमती है। पृथ्वी ही क्यों, हर प्लेनेट, स्टार, मतलब ब्रह्मांड की हर चीज गतिशील है। यहाँ तक कि हमें जीवन देने वाला सूरज भी अपनी एक्सिस पर घूमता है और उसे अपनी एक्सिस में घूमने के लिए 35 दिन लगते हैं। उसी तरह पृथ्वी को अपने एक्सिस में एक बार घूमने के लिए 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं। पृथ्वी हमेशा अपने एक्सिस पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, पर हमें कभी महसूस नहीं होता कि यह पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। हमारी पृथ्वी एक कांस्टेंट स्पीड में लगातार घूमती रहती है। इसके घूमने की गति में परिवर्तन के लिए करोड़ों साल लगेंगे, पर अभी लाखों साल तक हमारी पृथ्वी 1675 किलोमीटर पर आवर की गति से ही घूमेगी। पृथ्वी की तेज गति के साथ साथ हम भी घूमते रहते हैं, जिससे हमें ये महसूस ही नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो लंबे समय तक लगातार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो क्या आपको पता चलता है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रहे हैं? जब तक खिड़की से बाहर नहीं देखते तब तक हमें ट्रेन की गति का अंदाजा नहीं होता। उसी तरह पृथ्वी में भी वही नियम लागू होता है। पृथ्वी को अगर एक ट्रेन मान लिया जाए और इसके वातावरण को ट्रेन का ढांचा, तो हम इसे आसानी से समझ जाएंगे। पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है उसी गति से हम भी घूम रहे हैं और पृथ्वी का वातावरण भी उसी गति से घूम रहा है। इसलिए हमें पृथ्वी की मूवमेंट का पता ही नहीं लगता। पर अगर हम वातावरण से बाहर अंतरिक्ष में जाएंगे तो हमें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देगी। या फिर अगर पृथ्वी का कोई वातावरण नहीं होता तो हमें यह महसूस होता कि पृथ्वी घूम रही है।
दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप हर समय घूमते हैं लेकिन आपको पता क्यों नहीं चलता। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଆମେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁନି କିଏ କଣ କହିପାରିବେ? ଜାଣିନ? ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଉ इंटरेस्ट दे देखिलेनी ହଉ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଛ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଛ, ଟ୍ରେନରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଶୋଇ ପଡୁଛ। କଣ କରୁଛ? ଶୋଇ ପଡୁଛ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତମେ ବାହାରେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଅନେଇନ, କଣ ନା ଶୋଇଛ। ଟ୍ରେନଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତମେ କଣ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ଜାଣିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ବାହାରକୁ ଅନଉଛ କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ତମକୁ କିଏ ଦେଖିବ ବୋଲେ ସେ କଣ ନା ଟ୍ରେନର ସ୍ପିଡଟା 80 କିଲୋମିଟର କି 100 କିଲୋମିଟର पर आवर ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ଯିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ତ କଣ ଯିଏ ବାହାରୁ ରହିକି ଟ୍ରେନକୁ କଣ କରୁଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ। ସେମିତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ, ଯଦି ତମେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀଟା କଣ ନା 1670 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ବେଗରେ ବୁଲୁଛି ସେଇଟା କଣ କରିପାରିବ ନା ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ପୃଥିବୀ ଆମର ବୁଲୁଛି ନା ସ୍ଥିର ଅଛି? ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁନି? ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ତା ସହ ଗୋଟେ କଣ ନା ତାର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ ରହିଛି ସେ ସ୍ପିଡ କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ସ୍ପିଡ ଯଦି କଣ ନା 1670 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ସେ ବୁଲୁଛି ସେ ଯଦି ସେଇଟା 1659 କିମ୍ବା 1000 ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେଇଟା 2000 ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଆମକୁ ନା ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ସେଇଟା କଣ ନା ପୃଥିବୀ କଣ କରୁଛି ନା ଅଧିକ ବେଗରେ କିମ୍ବା କମ ବେଗରେ ଗତି କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ବେଗ କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କଣ ନା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପୃଥିବୀ ବାହାର ମାନେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କୁହ ପୃଥିବୀର ମେରୁଠାରେ ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ କେତେ ରହୁଛି? ପୃଥିବୀର ମେରୁଠାରେ ଖାତା ଲେଖ। ସେମିତି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତିର ବେଗ କଣ ସେଟା ବିଶ୍ୱବୃତ୍ତାକାର କେତେ ରହୁଛି? କେତେ ରହୁଛି? ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ବେଗରେ ଘୁରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନ ପଡେ କାରଣ କଣ? ପୃଥିବୀର ଆକାର କଣ ନା ବହୁତ ବଡ, ତାର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଲେଖ। आवर्तन गतिर बेग मेरुठारे केते रहे उत्तर कहला ठीक करी पृथ्वीर आवर्तन गतिर बेग मेरुठारे विश्ववृत्त आडू कोन घटी जाए
पृथ्वीर आवर्तन गतिर वेग विश्व रेखा केते विश्व रेखा केते अटे पृथ्वीर आवर्तन गतिर वेग 1670 किलोमीटर जीपी की वर्तमान एपट सब पड़े आस तमेडा तृतीय विषय पढ़िछ पृथ्वीर दिन राति क्यों गति हुए आवर्तन गति એટલે પૃથ્વી કોણ કરछ પશ્चिम પૂર્વ ઘુરુଛି એટલે વર્તમાન એપଟେ કોણ ଅଛି वर्तमान एपटे दिन अछि तार अपोजिट पार्श्व कोन होइछो राति होइछो એટલે पृथ्वीर एटा केम गति जो घटुची आवर्तन गति जो घटुची वर्तमान ये कोन एटा होची महागति कोन महागति एटा मध्ये कोन ग्लोब एटा जदि हम पृथ्वी मन करे सेटा कोन हबो सूर्य बुझिला अर्थात कोन ना पृथ्वीर जेम पार्श्वरे आलोक पड़े बा सूर्य आलोक रे आलोकित हुए से पार्श्वटा कोन हो जाय दिन हो जाय आ जेम पार्श्वरे सूर्य आलोक पड़े नाही से पार्श्व कोन हुए राति होई जाय वर्तमान जानलो पृथ्वीर केम गति जो दिन और राति संभव हुए आवर्तन गति जो खाता भंगर वीडियो करो ना जाई थरो कोच देखो प्रथम क्वेश्चन कोन अछि के जान पड़ो कम पड़ो एक नंबर कोन लिखे छै कौन नंबर एक नंबर कोन बंधन मत रो ए तुम्हें बाहर कहीं बोलो जो रे हां कौन है के मत को छै हम एग्जाम दे हम ठीक से मार बस वेरी गुड कौन पढ़ो कितना समय ने
लेखिसन समझते लेखिसन दिन नहीं हाँ वेरी गुड तुम्हें बड़ा कितने किलोमीटर दुई नंबर कौन क्वेश्चन अच्छी कहीं हम अनुभव कर आकार बहुत बड़ हो कौन तार तार आयतन तुलन में आम स्थिति कौन सामान्य वेरी गुड भूल लिखी ठीक कर दियो ठीक कर दियो सेठ वेरी गुड बस तापर क्वेश्चन पढ़ो रेखांकित पदक बदलाई भ्रम संशोधन करो पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूर्णन करने को आवर्तन गति कहुए पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूर्णन क्यों गति कहुए परिक्रमण गति कहुए लेकिन समस्त परिक्रमण गति लेकिन आंती और ठीक कर दियो सेटा पूर्ण वाक्य लिखियो बुझिला रेखांकित पदटा जो स्थान थिबो से स्थान बदलाई से पूर्ण वाक्य लिखियो कोन पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूर्णन को परिक्रमण गति कहुए देखो बस तापर क्वेश्चन पढ़ो पूर्ण आवर्तन करबा केते समय ले पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनिट 4 सेकंड बा 24 घंटा आ गोटे क्वेश्चन कोन रहला पढ़ला तमे पृथ्वी कम वेग गति कले हमको जाना पड़े नहीं अधिक वेग गति कले हमको जाना पड़े नहीं तापर क्वेश्चन कोन अछि चित्र माध्यम दर्शाओ समस्त ठीक दर्शाई जे पृथ्वी करछंती गोटे गोटे दिन जे पटे आलो पड़ से पटे कोन दिन जे पटे आलो न पड़ुची से पटे राति ओके जब से सामान 45 मिनट तालटे बाड़े दियो तमरा एक होमवर्क केला तुम चारि पाखरे देखुथिबा जिनिस मानक नाम लेख जो मानकर क्यों गति